Gorola ka wuli ka boyin ko nin ko in kɛlen bɛ o kumana maa minnu n'olu ka baara bɛnnen don hadamadenya jagoni yɛrɛ la manifin jago olu kɔni bolo i n'a fɔ sanu de bi o kumana b'a yɛrɛ k'a fɔ ni maa ko fɔlen bɛ gɛlɛya bala bi o de y'a to le wagadu y'a bila ka ɲɛfura fɔlɔ la k'a fɔ ko situation des déplacés internes au Mali une poule aux œufs d'or pour des trafics en tout genre o kumana ninnu kɔni bɛ i k'a dɔn dekun kɔnɔ dɔw fana bɛ ka o dekun ni k'o ɲini ka kɛ n'a fɔ sanu ye bi. Le matin ye ɲɛfura fɔlɔ min kɛ olu ma pan ko min kunna o de ye Dr Umar Mariko ka se k'a dɔn k'a fɔ Bakari Kamara ani Bubakar Sumaworo k'a ma ko Buba Fane a ko ninnu ma saba kɔni i k'a dɔn u ko olu kunkan kibaruya bɛ senna an bɛ waati min na i ko sisan n'a sɔrɔ jalaki ɲɛsin b'u ma k'u ye nɛni ta ka ɲɛsin jamana premier ministre ma o kuma k'a ko farati barika ka bon kosɛbɛ le matin ka bibɔ y'o fɔ u y'a jira k'a fɔ ko affaire injure contre le premier ministre placé sous mandat de dépôt Dr Umar Mariko, Bakari Kamara et Boubacar Soumaoro dit Bouba Fane risque gros. Le Toguna y'a yira k'a fɔ ministre damadɔ min ɲɛsinen don an ka jamana kalanko ma min ɲɛsinen don an ka jamana sigikafɔ bayɛlɛma kura minnu kan ka kɛ min ɲɛsinen don sigikafɔ kunkan kibaruya ma ani min fana ɲɛsinen don an ka jago ni izinikow kunkan kibaruya ɲɛnabɔli ma o ko ninnu kɔni ye ministre ye k'a fɔ ko maa bɛ se k'a fɔ ko jigiba ma sɔrɔ u ka ɲɛmaaya o la o de y'a to éducation assise walima ANR fo ka se réconciliation cherté de la vie ces ministres en descend des ententes de la transition au ye le Toguna ka ɲɛfurafura ye. Le pays kanto k'a fɔ min ye ministre min ɲɛsinen don kiri ni kiti ko ɲɛnabɔli ma ale kɔni labanna ka bata kisi bɔ tuguni k'a fɔ sɛgɛsɛgɛli kura ka ta ka ɲɛsin Bakari Togola n'a tɔɲɔgɔnw ka ko kunkan kibaruya ma o de y'a to ko acquittement de Bakari Togola est co-accusé Kasonge instruit l'ouverture d'une enquête o kumana olu y'o bila u ka ɲɛfurafɔ la. Sid Hebdo ka bibɔ ko rebondissement Bakari Togola n'est peut-être pas sorti d'affaire ka o kumana a bɛ n'a fɔ ko min ye ɲamana Bakari ye k'a bɛ n'a fɔ ko a ma ban o ye Sid Hebdo ka bibɔ ye. An b'a kuncɛ ni le destin ko mine énergie et eau l'or apporte chaque année 450 milliards au budget de l'État, affirme le ministre Lamine Seydou Traoré dans l'émission Foroba Baro. O kuma ko ministre min ɲɛsinen don an ka jamana a dugujukɔrɔ nafolo a kuranko ani a jiko ɲɛnabɔliw ma ko min bɛ tali kɛ sanu na san o san miliyari 450 sanu b'o de ladon an ka jamana kɔnɔ k'a ye nin kɔrɔfɔ ye ni ka sɛbɛntiya jɛmugu in n'u k'a ma ko Foroba Baro. O kumana nin ye bi kunnafoni gafew an tɛgɛ sira ka da minnu ka fanta tomota olu ka bibɔ ye. A tɔw bɛɛ lajɛlen bɛ walawala 10h20 wagatiw la Idrissa Siribe e janjo masa ka fara Modibo Sanogo kan un vieux mɔgɔ an bɛ taga ɲɛfɛ Alexis Kalambiri an bɛ ale bisimila ni sanga kɔnɔna la Alexis ko ale ma sɔn Alexis ma sɔn fɛn min ma bi an ka jɛ k'a lamɛn Musa Bangali ka kuma bara la. Sigikafɔ yɛrɛ ni jakoya ye wa Mali gɛlɛyaw dɔnnen don fura minnu b'a la o dɔnnen don ni mɔɔw ma sɔn sigikafɔ ma jango sigikafɔ caman kɛra ka tɛmɛ ni mɔɔw ma sɔn an ma se ka waati kelen sɔrɔ a kɛliko la munna jamana bɛ minnu bolo u tɛ fɛn dɔ bolo da ka tugu waati bala ka taa ka mɔɔw bolo da waati bala ka janya ko dɔw kuma bala ka se an t'an yɛrɛ bolo fo an ni mɔgɔ wɛrɛw bɛ ɲɔgɔn na mɔɔw t'an to an yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn to foyi tɛ ɲɛnabɔ an bɛ taa ka segi la an ka segi bi dɔw k'u bɛ taa dɔw k'u tɛ taa n'a fɔra bɛ kɛ kɔrɔn dɔw b'a f'u t'a la fɔra bɛ kɛ tilebi dɔw n'a fɔ o man ɲi ayiwa n'a ma ɲɛ o kɔ a ɲɛmaya bɛ min bolo munna i tɛ fɛn dɔ kɛ ka tugu i b'a dɔn a kɛra cogo cogo i tɛna foyi de kɛ ni bɛɛ bɛna jɛ ni min ye nka n'i yɛrɛ hakililatigɛlen don k'i bɛ faso baara la k'i b'a la ka min kɛ i bɛ jama fanba ka hɛrɛ nɔ an k'o kɛ kuntilenna ye n'o tɛ ne ma sɔn min ma o y'o ye.
Alexis Masson yɔrɔ min ma o bɛ tali kɛ na faamuyali ko ɲuman o bɛ ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ ka Musa Bangali yɛrɛ fo Janjo an ka don ma weleli an bɛ kɛnɛ to ale bolo sisan ni o bɛ tali kɛ Sori Ibrahim Traoré la ka bɔ jɛkulu kɔnɔna la a bɛ fɔ jɛkulu ma ko Mouvement Faire Mali fɛn min bɛ tali kɛ ni jɛkulu kofɔlen na olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko u ye munumunu salo kɛ zone minière dɔ la a bɛ wagati jan bɔ k'u kɔni ye découverte dɔw kɛ o yɔrɔ la fɛn min bɛ tali kɛ o laseliw la a bɛ olu ɲɛfɔ Isa Kabasiri bɛ ka nɛgɛjuru sira fɛ. Sori Ibrahim Traoré ini sɔgɔma. Isa Kaba ini sɔgɔma. Sori Ibrahim Traoré ye jɛkulu dɔ maa ɲɛma ye min bɛ wele ko Faire Mali Front pour l'émergence et le renouveau. O ye tiɲɛ ye. Aw y'a jira k'a fɔ ko baaraw bɛna ɲɛsin Mali sanuko ma k'a sɛgɛsɛgɛ ani fɛnɛ a nafa ka se ka se jamana ma. Siga t'o la. A bɛ tile damadɔni bɔ i bɛ munumunu na sanu bɔ yɔrɔw la lahalayaw bɛ cogo di kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kɛɲɛba yan fan fɛ. Isa Kaba an b'aw fo ka renouveau jama bɛɛ lajɛlen fo. U y'i laminɛ. Nin waati in na an bɛ kuma la an filɛ nin ye dabiya de ye Baba ni Sisoko ka dabiya. An bɔlen kɔ Dandugu Jabaru Fadugu Tintinba Maninandi. Nin bɛɛ ye damanduguw ye Isa Kaba. Isa Kaba gɛlɛya kɔni belebeleba de bɛ Mali dama baarakɛlaw kan. Gɛlɛya Kɛɲɛba mara kɔni Kɛɲɛba mara jamana sanuko kɛn bɛ Musa ni ka kɔmɔko ye. Ko Musa ni ta ye kɔmɔ ye nka ni kɔmɔ bɔra ko Musa ni k'i dogo. O man kan. O tuma na n'i ye Kɛɲɛba dugukolo jateminɛ Kɛɲɛba dugukolo bɛɛ falen don sanu na. Nka bi bi in na Kɛɲɛba mara la yuruguyurugu ni dibidibi ɲɛma. Papiye kɛlen don Kɛɲɛba dugukolo bɛɛ la ko permis. Adamadenw t'u dahirimɛ ɲini yɔrɔ foyi sɔrɔ tuguni n'u taara baara kɛ yɔrɔ min na ni sanu bɔra yen dɔ bɛ n'u gɛn ka bɔ yen ko permis bɛ yen. O ye gɛlɛya belebeleba fɔlɔ ye maaw de y'u to bureau kɔnɔ Bamakɔ. Ka sɛbɛn kɛ mɔgɔw ka dugukolo fan bɛɛ lajɛlen na u ɲina ma. O tuma na o permis ko Faire Mali bɛna wuli ka jɔ kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ o kan ka ɲɛsin an ka faamaw ma. U ka permis ko sɛgɛsɛgɛ kosɛbɛ. O tɛmɛnen kɔfɛ minnu minnu sigilen bɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Fadugu mara kɔnɔna la. Gɛlɛyaba fɛnɛ bɛ o dugumɔgɔw kan. Isa Kaba ni minnu bɛ sigi dugu la société minière. Baara fɔlɔ min bɛ kɛ o ye recherche de n'o ye ɲinini ye. O man ka kɛ maaw ɲɛna ma fiyewu. Sariya b'o de fɔ. O fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ ni a yera k'a fɔ ko nafolo bɛ dugu jukɔrɔ maaw dun de sigilen b'a dugukolo kan. Tigi dun b'a dugukolo la. U b'u dahirimɛ de ɲini o la ka kɔrɔ. A bɛ fɔ ko évaluation d'impact environnementaux min ye sigida koɲɛw ye k'a jira k'a fɔ gɛlɛya minnu bɛna se sigida ma. O sɛgɛsɛgɛliw kɛ o jaabi fɛnɛ kan ka jira jamanadenw na bɛɛ ka b'o kalama. Tiɲɛ don. Isa Kaba o b'a jira k'a fɔ sanu bɛ e ka dugu jukɔrɔ n'anw bɛna bɔ e ka foro bɛna minɛ i la. A tɛna ɲɛ aw ka dugu wulili kɔ. Aw bɛ dibɔ minnu kɛ o minnu tɛna siri yan tuguni. Aw ka misi wɛrɛw bɛna bɔ a pilasi la. Aw ka musow ka nakɔ sɛnɛ baaraw olu tɛna se ka kɛ tuguni. Sɔrɔ min bɛna kɛ an bɛna mun de kɛ fɛɛrɛ dabali jumɛn bɛna tigɛ pour que gɛlɛya min bɛna aw sɔrɔ o bɛ nɔrɔ bila ni mun de ye. O mesure de kan ka fɔ k'o jira aw la aw ka bɔ o kalama. O fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ ni dugu minnu bɛ wuli ka bɔ o nɔ la u bɛ wuli ka bɔ yɔrɔ jumɛn u bɛ taa yɔrɔ jumɛn u bɛ taa sigi kan jumɛn kan. Fɛnɛ kan ka fɔ dugumɔgɔw ye u ka si dɔ bɛn ka k'o kan. Isa Kaba dugu min tɔgɔ ko Fadugu. O dugu o ta kɔni kɛra ɲɛji de ye u ka miniko la. Nin fɛn fɛn min fɔlen filɛ nin ye nin si ma kɛ u ye. A ma kɛ. A ma kɛ fiyewu. Fadugu dugutigilakaw y'a fɔ ka seereya dugu denmisɛnw dugu musow dugu bɛɛ bi yan. École ma jɔ foyi ma kɛ. U taara kɛnɛ dɔ tigɛ i ye fɛn fɛn min fɔ u y'o kɛ u taara kɛnɛ dɔ tigɛ ka ɔkɔliso jɔ yen. Ka jɔ simansiw sigi yen. Nka problème ye min ye u taara kɛnɛ in sigi dugu wɛrɛ de dugukolo kan n'o ye Maninandi ye. U taara kɛnɛ sigi dugu min kan ka sow jɔ ka ɔkɔlisow jɔ ka fɛn fɛn min ni o tun bɛ dugu kɔnɔ la ka t'o sigi yen. Nka a ma kɛ bɛn kɔnɔna la kelen. Filanan ɔkɔlidenw bɛ taa ɔkɔliso la nka u fa n'u baw bɛ balo ɔkɔliso de la wa.
ayi o tuma na o bɛ baara kɛ baarakɛyɔrɔ minnu na o fɛn foyi t'u bolo foro t'u bolo nakɔ t'u bolo o ma nɔgɔn sigɛnyɔrɔ t'u bolo o ma nɔgɔn o fana kɔfɛ fadugukaw tun b'u dahirimɛ ɲini u ka bolola dama minnu na u y'o bɛɛ minɛ u la k'o bɛɛ bɛ mini ka terrain kan problème yɛrɛ ye min ye mini ko yɛrɛ Keɲeba mara la maa si tɛ mini ka dugukolo danyɔrɔ dɔn mini mana kɛ dan kan ka y'a dugukolo la dɛ hali Mali yɛrɛ jamana dugukolo dan b'o la tiɲɛ don donc a kɔni bɛ kɛ don o don u bɛna fɔ k'a ye wuli ka taa ɲɛfɛ k'aw bɛ mini ka dugukolo kan sori sisan aw minnu bɛ yen nɔ ni aw ye nin bɛɛ anw ka don ma welelen ale tun ye nin ye Sori Ibrahim Traoré an dalen b'a la k'a fɔ a ka laseliw kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen y'i ka ta a kɔnɔ Janjo an bɛ Kaba bisimila nin sanga kɔnɔ Isa Kaba a ka labɛnw bɛɛ lajɛlen sabatira a bɛna ɲɛfɔli kɛ an ye bakurubaw la an ye min fɔ aw ye ni o bɛ tali kɛ Dr Umar Mariko finalement ko mandat de dépôt dara ale kan u maa saba sabula wele kun bilalen don Dr Umar Mariko ka fara maa fila wɛrɛw kan a ma ɲɛ min kɔ ko mandat dara u kan u bɛ Bamako kaso bomba la ni sanga kɔnɔna la o la aw bɛ se ka mun de faamuya nin ko in kan Isa Kaba ale bɛ hakilina miiri k'a ko kan Kaba in sɔgɔma Fata Tumota ini sɔgɔma ala ka tile yɛrɛ cɛ amina yɛrɛ ka foli di Idrissa Sidibe Janjo masa ka foli badi an lamɛnbagaw n'an filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma an yɛrɛ fana bɛna yan fo ila kɛ région dɔ ye parce que a région ko waso bɛ ka commencer ka caya sɔgɔmada joona in na a wulila ko Joyila région ko depuis Joyila kɛra région ye mɔgɔ si de ma lafiya Janjo bolo o dugutigiw bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ Joyila dugutigiw ye ɲɔgɔn sɔrɔ mais région ko kuma jumɛn Joyila région dugutigiw de ɲɔgɔn sɔrɔ a cercle wɔɔrɔ bɛɛ Joyila cercle Fana cercle Mena cercle Banikɔ dugutigiw ye ɲɔgɔn sɔrɔ Banikɔ bɛ yen parce que Joyila ye Banikɔ ye Gɛɲɛka bɛ yen Jɛtigiw bɛ yen ni tɛ ba tigɛ o dole ye Banikɔ an fana bɛna marché kɛ fo yan fo ila fana bɛ kɛ région an yɛrɛ tɛ cercle parce que région ko waso bɛ jamana in kɔnɔ sa Fata Tumota a ko ma nɔgɔn ba kɛra baara ye kuma fila ni ɲɔgɔn cɛla fila kɛlɛ don ayi donc an tɛ sɔn bi an fana ta an bɛna yan fo ila kɛ région ko ne bara kunu kuma daminɛ ni Sere Musa ni Samu i m'o fana fɔ o kɛra o kɛra ka RDC ɛti kɔrɔlen o kɛra a kɔrɔ i fana ka taa o kɛra d'accord Janjo yɔrɔ faamuna Kaba a ka di anw ye i ka ɲɛfɔli kɛ ka daminɛ tɛnɛn don ka na bila bi araba la Dr Umar Mariko ale ko kan ko kibaruyaw a bɛ affaire min kɔnɔna la yalima évolution ye jumɛnw ye oui évolution ye min ye yɔrɔ dɔgɔkun tɛmɛnen an y'a fɔ yan nɔ ko a ma dɔn tigitigi fɔlɔ jalaki min binnen don o kan désormais a dɔnnen don jalaki min binnen don o kan an b'a fɔ tubabukan na u ko injure sur les réseaux sociaux et divulgation des secrets de communication ko nɛni juguw bɔlɔlɔw sanfɛ ani mɔgɔ ka kunnafoni ni gulola kunnafoni don ko k'o da kɛnɛmaya o jalaki de binnen don o mɔgɔ saba kan o b'a yira n'i y'o tigɛ fila ye o b'a yira k'a fɔ nɛni jugu o jalaki binnen don Dr Umar Mariko kan nka tɔ fila ninnu n hakili la ka kunnafoni gulola kunnafoni k'o la na bɛɛ da kan o jalaki binnen don olu fila kan mɔgɔ fila jumɛn ko don an b'a dɔn k'a fɔ Dr Umar Mariko n'ale parti Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance Sadi dakuru ɲɛ kelen na ale o maa ɲɛma ye ka fara ale kan Bakari Kamara ni o ye administrateur du groupe réseau Kayra arajo minnu bɛ yen n'a bɛ f'o ma ko Kayra arajo bɛ jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ o marabaga de ye ale ye bi d'accord ka fara Bubakar Sumaworo ni bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Buba Fani jalaki min binnen don olu fila kan o ye k'a fɔ olu ye gulola kunnafoni k'o kɛ bɛɛdala fɛn ye nka min binnen don Dr Umar Mariko kan o ye k'a fɔ k'a ye nɛni jugu kɛ bɔlɔlɔw sanfɛ Fanta Tumota mun fana dɔnnen don a dɔnnen don k'a fɔ désormais commune 4nan tribunal o de ye nin ko in ta a kɔ a disi la kɛrɛnkɛrɛnnenya la commune 4 tribunal yɛrɛ ni o procureur n'ale lakodɔnnen don Ture ni Zeyin tɛ Ture k'a sɔrɔ kɛ Ture ale bɛ sɛgɛnna fiɲɛ bɔla nin wagati la nka Ture ka substitut dɔ bɛ a ka dankan dɔ bɛ yen nɔ n'o ye Mamadi Tunkara ye ko in bɛ o de ka bolo kan a y'i sinsin mun kan kuma ninnu kɔnɔ a y'i sinsin sariya kura min bɛ yen nɔ n'a bɛ bɔlɔlɔw kun kan ko la n'a bɛ fɔ loi portant répression de la cybercriminalité o cɛtigɛ 21 na a cɛtigɛ 55 na
ani a cɛtigɛ 56. D'accord. Mugani kelen o bɛ mun fɔ? Article 20 et 21. Oui. Ko a bɛ ɲangi maa o maa n'i ye nɛni jugu kɛ bɔlɔlɔw sanfɛ ni kunnafoni di cogo min ni a bɛ bɔlɔlɔ kan na o ko fɔ. Article 20 et 21 punissent les menaces et les insultes faites par le biais d'un système d'information avec des sanctions allant de 6 à 10 ans de prison et de 100 000 à 10 millions d'amende. Ko maa o maa ni e kɛra sababu ye ka nɛni jugu kɛ bɔlɔlɔw sanfɛ ko ɲangini bɛ se ka bi kan i bɛ se ka taa kaso la k'a daminɛ san 6 ka taa bila fo san 10 ɲɔgɔn na ko wa bere fana bɛ ci kun n'o ye nafolo sara bere ye min bɛ taa 20,000 ka t'i jɔ fo 1,10,000,000 ɲɔgɔn la. D'accord. Article 55 et article 56 olu bɛ mun fɔ? Condamne la diffusion publique de tout imprimerie, tout écrit, dessin, affiche, gravure, peinture, photographie, film, cliché, emblème contraire aux bonnes mœurs. Ko mɔgɔ o mɔgɔ kɛra sababu ye ka ja bila bɔlɔlɔw sanfɛ, ka sɛbɛnni bila bɔlɔlɔw sanfɛ, ka tamasiyɛn bila bɔlɔlɔw sanfɛ, tamasiyɛn min ni ani an danbew tɛ taa. N'a bɛ an danbew buruja ko o ɲangini bɛ se ka bi kan k'a daminɛ san 6 ka taa bila san 7 ɲɔgɔnna la wa nafolo ɲangini bɛ se ka bi kan min bɛ taa fo 1,10,000,000 ɲɔgɔnna la. Donc hakili la article 21 o bɛ Umar Mariko ka cas ko fɔ. 55 et 56 o bɛ tɔ fila ninnu ka cas ko fɔ. Donc substitut du procureur Mamadi a y'i basé ni cɛtigɛ 3 de kan ka ɲangini bere bin ninnu kan. Kunu ɲɔgɔn ye kɛra ale bolo ni ɲangini minnu filɛ nin ye nin yɔrɔ la ale ye laɲini kɛ ko ninnu bɛ cogo min tantɔ ale bolo u man ka taa so. Kiri tigilamɔgɔw dun ko ko bɔn ko kiri bilala février kalo tile 15 la san 2022. Ale ko ninnu bɛ cogo min n'i ye ninnu bila ka taa so u bɛ se ka kɛ balayen kiri la k'ale bɛ laɲini kɛ ko k'u don kogoba 4 ni ɲɔgɔn cɛ o de kɔrɔ ye ko mandat de dépôt. Kiri ma kɛ fɔlɔ k'a fɔ ko jalaki binn'u kan walima mais pour le moment procureur bolo ninnu bɛ cogoya min na tan u 3 bɛ cogo min na tantɔ n'i y'u bila ka taa so nin kiri ni ɲɔgɔn ye kun fɔlɔ kɔfɛ o bɛ kɛ sababu ye kiri min n'a kan ka kɛ février kalo tile 15 san 2022 o bɛ kɛ sababu ye ka balan don o la. Donc ale ye mandat de dépôt demandé ka mandat d'aw kan ka t'u bila Bamakɔkura kasobonba la pour le moment o kɔrɔ ye k'a fɔ k'u bɛ to kogoba 4 ni ɲɔgɔn cɛ fo février kalo tile 15. Kunnafoni wɛrɛ min bɛ yen ka fara kan ka bɔ kuma la joona joona o ye k'a fɔ a dɔnna désormais k'a fɔ ko fɛn in tɛ appel téléphonique ye weleli tɛ. D'accord. WhatsApp message de do. WhatsApp message min ni jaabi de do ka ɲɛsin administrateur ma o ye ɲininkali de k'a la nin ko masina bɛ sen na kɛrɛnkɛrɛnnen ala n y'a fɔ o dongo docteur Choguel Kokala Mayiga ka ko in kuma bɛ sen na an bɛ mun kɛ a bɛ i n'a fɔ ne n'e bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ sufɛ ne ka message ci ma Fanta Tomota sini ta an b'a kɛ cogo di e ka jaabi di ne ma o ɲɔgɔnna de do. Donc WhatsApp message de do min ni Bakari Kamara y'a ci Docteur Umar Mariko ma Docteur Umar Mariko ka jaabi o ye de y'a yɛrɛ sɔrɔ bɔlɔlɔ sanfɛ nin cogoya la tantɔ. Min wɛrɛ dɔnnen do ka bɔ kuma la pewu o ye k'a fɔ u ka avocat olu fana lakodɔnna u ye pôle d'avocat dɔ sigi min n'a ɲɛmaya bɛ maître Mamadou Ismaël Konaté ni ministre kɔrɔ do wa kɔsani na Bandaw ni Mokhtar Wane olu ka solonali dɔnbaga kun do. D'accord. I ce i ka o kunnafoniyaw la Janjo. Oui, bon, est ce que ɲininkali ba bɛ nin na nka kaba nin kɔni dɔrɔn an b'a ye parce que an ye politikimɔgɔw lamɛn misaliyala Sadi mɔgɔw bi mɔgɔ caman bɛ yen nɔ tiɲɛ don procureur ye autosaisi nin dossier la nka nin n'a ɲɔgɔnnaw a ka can
hali n'a sɔrɔ a dantigɛw tɛ kelen ye parce que an b'a dɔn dantigɛ jɔnjɔn bɛ nin na mais n'i y'a yɛrɛ ko jateminɛ peut-être a ko lasɔrɔla i n'a fɔ premier ministre ka fɛn o fɛ cogo min na bi fɔcogo wɛrɛ la mɔgɔw dɔw bɛ ka jalaki ɲɛsin justice fana ma peut-être kow taabolo la politikimɔgɔw la ka caya est-ce que an bɛ se k'a fɔ yɛrɛsagokɛ kuma ban dɔ ye nin ye réseaux sociaux kan wa? Bon, laɲini ye o ye yɛrɛsagokɛ ka ban réseaux sociaux kan nka ni fɛn na janjo masa fɛn fitinin dɔ bɛ yen ni an fana m'o fɔ a bɛ kɛ faniyakan ye docteur Umar Marikota nɛni jugu b'a kɔnɔ o ye tiɲɛ ye Choguel Kokala Mayiga ta nɛni jugu t'a kɔnɔ mais docteur Umar Mariko ni Choguel bɛɛ ye victime ye nin ko la. D'accord. Parce que o cause de ye ni effet produit. O cause de ye ni effet produit et puis u ka kumaw de y'u yɛrɛ sɔrɔ bɔlɔlɔ sanfɛ. Oui. Danfara ye min ye c'est que nɛni jugu bɛ docteur Umar Mariko ta la mais danfara fana ye min ye c'est que accusation grave bɛ premier ministre Choguel Kokala Mayiga ta la enquête ma dayɛlɛ premier ministre ta la foyi ma kɛ premier ministre ta la dama mɔgɔw la procureur mi autosaisi o la walima la peut-être n'a bɔra la on sait pas o ye dabalibanko ye sincèrement dabalibanko don anw tɛ kiiri tigilama an tɛ kiiri dɔnbaga ye mais tous les deux sont des victimes. Il faut qu'on y ait accusation grave, c'est vrai que injure publique te Choguel ta kono, mais accusation grave, mou fenani jouera mon godo fenani ga réputation ko be Choguel ta la. Docteur Umar Marikota neni ba kono. Abe fena suka kelenye, fɛnw de tara ku bla bɔlɔlɔ sanfɛ. Pour que justice ka ngania nyuma ira, ni dossier fla bek nga ta wa mɔgɔ minnu ye ni dossier fla fɛn la na bɔlɔlɔ sanfɛ. Ou mɔgɔw kun kan ka poursuivi k'a ɲini k'a dɔn jɔn ye Choguel ta bila Umar Mariko ta bila parce que a bɛ ka ɲɛɲini de jɔn ye Umar Mariko ta bila halisa Bakari ni Buba Fanɛsi soupçon de don pour le moment a bisigiyalen de don k'a fɔ ko olu de don donc pour le moment Choguel fana kan ka taa ɲininka nin don e ni jɔn kun bɛ baro la ni mɔgɔ 10 don u mɔgɔ 10 bɛɛ fana ni u kun kan ka wele k'u ɲininka hali ni mandat de dépôt ma da o kan mɔgɔ tun bɛ Choguel ka baro kɛ yɔrɔ in na a bɛɛ ye suspect ye nin ko la. Donc premier ministre n'a pas gagné et ni mɔgɔ 10 jumɛn bɛ baro la ni don masina donc o be vraiment il y a fɔ cogo min danaya min ni a bɛ ka na kiiri kan o danaya tɔ tun bɛ yakubaya ka taa fɛ mais pour le moment nin cogoya la tantɔ siga bɛ don mɔgɔ caman dusukun na yɔrɔ sadi mɔgɔw bɛ k'a fɔ ko 2 poids 2 mesures don olu bolo hali mandat de dépôt min dira docteur Umar Mariko kan ko zone tɛ foyi tɛ a tun bɛ se ka to so a ka kiiri don a bɛ taa ka t'i jɔ kiiri ɲɛkɔrɔ o la ni kiiri tun ye jalaki bi a kan a tun bɛ se ka taa ka so mais kiiri don na i kelen kɔ ka nin tanba in kɛ kogoba 4 ni ɲɔgɔn cɛ kiiri ka tila k'a fɔ ko foyi tɛ i nɔ la il faut que an ka kiiri tigilamɔgɔw fana ka o jateminɛ fɛn ninnu na. O bɛ dan sigi sɔgɔmada in n'a jɛmu a ka dan ye folikanlabaw an ka bɔ kuma kɔnɔ fɛn tɔgɔ outrage wa ou bien a tɔgɔ outrage an ma ji sa an ma ɲinɛ o ale ma ye dɛ n bɛ wuli n'o ye n bɛ da n'o ye n bɛ wuli n'o ye n bɛ da n'o ye ala ka dɔgɔya ale ma ye ala kana latigɛ baasi ma k'a bɛ folikanlabaw an bɛ folikanba di Ami Baba Sise a fana nisɔngoyalen dɔ bi ka sɔrɔ kɛ kunu dangari la min na an b'a dɔn k'a fɔ a balontan ɲɔgɔn yɛrɛ kun don a masuna mɔgɔ b'a dɔn an bɛ tasi kɛ ala ka hinɛ fure in na mɔgɔ do min ni mɔgɔ lakodɔnnen b'a dɔn Tombouctou ka sɔrɔ kɛ balontanna kɔrɔ de kun don a sera fo a tun bɛ jouer Tombouctou équipe Alfaroukou yɛrɛ la donc o ye mɔgɔ lakodɔnnen ba ye a tun b'a dayirimɛ ɲini kunkɔrɔ coiffé la en même temps a bɛ denmisɛnninw fana kala balontan na a kɛra bisi ye Tombouctou kaw fɛ yen nɔ an bɛ Tombouctou ka bɛɛ an bɛ a fɔ Tombouctou ka bɛɛ ko ala ka hinɛ fɛngɛ in na lakanabaliya tɛ mɔgɔ si arranger n'a kɛra mɔgɔ miiri fanta Tomota ko lakanabaliya ko mɔgɔ wɛrɛw kungo don min na a seri ma walima n'a seri somɔgɔ ye i b'a dɔn k'a fɔ ko bɛɛ de kungo don siga foyi t'a la Janjo Fanta an bɛ dugawu kɛ dɔrɔn k'a fɔ ala ka basigi la nati jamana kɔnɔ an bɛ bɔ kuma na ni min ye tiɲɛ yɛrɛ la lakanabaliya tɛ maa si arranger i n'a fɔ kaba y'a fɔ cogo min na sango ni waati laban ninnu an b'a ye k'a fɔ maa maramafɛntigiw cayalen don ka bɔ an yɛrɛ cɛma o kuma an bɛ dugawu kɛ dɔrɔn k'a fɔ ala ka jamana marabaaw fanga se u ka se ka jamana in ka basigi ni fana bɛ bɔ kɔrɔfɔla yen nɔ. Janjo k'i fɛnɛ fo kunnafoni di cogo ale ɲuman na ka fara soli ka wuli o kan kanubaga kelen-kelen n'a bɛ fo yanni an ka bɔ kuma kɔnɔna la Janjo an bɛ an ka musokɔrɔba ka foli kɛ Safiatou Traoré ka bɔ fo Faransi Bamakɔ Sebenikɔrɔ
an ka foli b'a ye ni sanga kɔnɔna la ka sebenikɔrɔkaw bɛɛ fo a tɔgɔ la Nana Kasamara ale bɛ Yirimajɔ an ka foli bɛ ale fana ye Fankelen Jara ale bɛ Bajanbugu la Fatumata Lali Kuyate an ka musokɔrɔba don a bɛ Sirakɔrɔ cité la k'a ni sɔgɔma an ma ɲinɛ tanti Diba Kuyate kɔ ale bɛ Kalabankura Sarafilu Kulibali ca dɛ a musokɔrɔba ninnu tɛ sɛgɛn dɛ u tɛ sɛgɛn télé lajɛli la wa Adam Touré fana bɛ ATT bugu la ale fana tɛ sɛgɛn fiyewu ani Dɛbɔ Batili o bɛ Segu ayi to Bill bɛ yɔrɔ Janbugu la k'an ka foli bɛ a ye Ɲamana a bɛ Ɲamana o fana ye musokɔrɔba ale a tɛ fɔ a kɔ waati siga t'a la Umu Keyita ale fana bɛ Ɲamana Sarafilu Kulibali an ka foli bɛ a ye procureur don k'a ni sɔgɔma ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn Renouveau Matin bɛ datugu yan yɔrɔ la nɛgɛ kaɲɛ 9 e ma fifa min nuna o a bɛ dugu kunkanko kɛnɛ sigi sini sɔgɔma 7h15 ni Ala ma basi foyi kana an bɛ segin ka ɲɔgɔn lasɔrɔ Ala ka tile yɛrɛ